Room Makeover Part 5. Okay, aku dah bawa masuk semua barang-barang aku yang aku keluarkan sebelum ni. So, untuk hari ni aku just organize balik semua barang-barang aku yang dekat dalam storage box ni. But first, let me unboxing this hanging shelf. Siap. Okay, sekarang aku nak kemas semua barang-barang dekat dalam tempat ni. Because, you know why, right? Okay, settle sekarang barulah aku boleh start reorganize balik semua barang-barang yang dekat dalam storage box ni. After like 15 minutes, I keluarkan semua barang, akhirnya settle. So, this is the result after 15 minutes. It's actually a little bit messy, but I think it's more better than last time. So, yeah, maybe aku can reorganize balik satu hari nanti. So, this is how this room was look like at night.